Pozdrav i dobrodošli u još jedan video. Ukoliko ste se nekad pitali da li je moguće samo izraditi majicu, ali bez sito tiska ili boja, ja ću vam danas pokazati u ovom videu da je to itekako moguće. I sam sam ovu foru vidio na Prusinoj stranici, kako su Jozef Prusa i njegova ekipa napravili su sistem i način po kojem mogu printati direktno na tkaninu. Naravno, ja sam kao i uvijek uzeo malo stvari u svoje ruke, malo sam više eksperimentirao, te sam našao i svoj način kako se to može uraditi. Također je preporučeno da se radi u TPU, zato što je gumenast, rastezljiv i jako lijepo prijanja u vlakna. Međutim, ja trenutačno nemam TPU, ali sam koristio dvije vrste Mechaniac PLA. Projekt je itekako uspio, a vi pogledajte kako je uspio u ostatku videa. Nakon prvog pokušaja koji je ispao podosta čudan, na istoj majici radim drugi pokušaj, izgleda puno bolje. Prilagodio sam neke stvari, malo sam flow rate još povećao, malo sam temperaturu još povećao i spustio Z offset. I ovo je bio jedan layer, ovaj put radimo dva layera. I treći pokušaj. Vidim, sada sam ovdje pogrešio, ove trebam skloniti, moram ih staviti na drugo mjesto. Tu sad više neće raditi wipe line na majicu. Ova dva magneta su u redu, u ćošama su u redu, pa ćemo vidjeti. Print za sad izgleda jako lijepo, nije loše. Ostanite do kraja da vidimo skupa. Možete vidjeti kako lijepo upija na majicu. Mogu se vidjeti vlakna od majice crna kroz filament. Dakle, kad dođe drugi layer, to bi trebalo biti super, mada ovdje na jednoj ćoši, evo, točno ovdje na ovoj ćoši bi trebalo malo popraviti, ali evo vidjet ćemo, vidite da sad kako rade divne ravne linije. I do sad najčišći print, nakon jako puno štelovanja, ide kako treba. Dakle,
prvo i osnovno što se treba uraditi je zagrijati se ekstruder, to jest hot end na 205 stupnjeva i ploča na 80, zatim ćemo staviti majicu. Nakon toga sam napisao jedno obična slova subscribe, stavio sam na 0,4 mm, to jest 2 lera debljine, prebacio na SD karticu i počinjemo s printom. Dakle, ja nisam samo stavio temperaturu, nego sam radio razne postavke, retrakcije i svega nečega, tako da bi to uspjelo na kraju. Jer sam imao nekoliko pokušaja propali, a na kraju dok sam sve tweakovo i dok sam sve uštimo, to izgleda nekako ovako. I da nisam vam rekao da ovdje zalijepite jedan komad trake, ja sam uzeo krep traku obično. Tako da kad radi wipe line, da ne wipe na majicu, nego da radi direktno na papir, tako poslije samo odstranite i imate već sve gotovo. Će mi malo teško, pazite ako ovo radite s magnetima, magneti su vreli 80 stupnjeva, opržio sam se već par puta, ali svaki put zaboravim. Ovdje nazad imamo jednu kopču. I tu još par magneta i tu još jedan magnet. I ovo ćemo odstraniti i ovo ćemo odstraniti i majicu ćemo samo trenutak, nezgodno mi je jednom rukom. Ako vidite, besprijekorno, jako lijepo zalijepljeno, može se i gužvati. Kao što se iz priloženog vidi, jako lijepo izgleda i ne skida se, može se čak savijati na sve moguće strane. Ja sam zadovoljan, probat ću još razne neke načine i tehnike i šta se sve može uraditi. Sinula mi je ideja da napravim neki svoj merch, ali o tom potom to je još na dalekom putu. Ja sam za sad jako zadovoljan šta se sve može uraditi
3D printerom. Vama hvala što ste gledali. Ukoliko vam se svidio ovaj video, stisnite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!